बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी। आप देख रहे हैं सदाए हक कश्मीर न्यूज़ चैनल। आज बोलता कश्मीर इमरान अब्बासी इस व्लॉग के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं। आज़ाद कश्मीर के अंदर महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आटे की कीमतों को पर लग चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में आटा 2100 रुपये फ़ी मन इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है, जबकि इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि आटे की जो कीमत थी हालिया दिनों के अंदर आटे की कीमत में 200 रुपये का इजाफ़ा किया गया। लॉकडाउन से कबल आटे की कीमत में 300 रुपये का इजाफ़ा किया गया था। अफसोस इस बात का है कि आज़ाद कश्मीर के आवाम को जहाँ पर लॉकडाउन के दौरान घरों में मैसूर करके रखा गया, चाहे वो ट्रांसपोर्टर थे, चाहे वो ताजर थे, चाहे वो एक मज़दूर तबका था, उसको घरों में बंद करके रखा गया। वहाँ पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से कोई इमदाद, 1 रुपये की इमदाद नहीं की गई, ना ही लोगों को कोई दाद रसी की गई, ना ही लोगों को जो है वो महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए गए। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने जब पहले लॉकडाउन लगाया तो तकरीबन हर बंदा उनको खराज तहसीन पेश कर रहा था, लेकिन इस बार वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान ने लॉकडाउन लगा के अपनी हुकूमत के इस फ़ैसले को आवाम की जब अदालत में रखा तो आवाम ने इसको सरासर जो है रिजेक्ट किया। इस फ़ैसले को रिजेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों में जो बिजली के बिल्लात थे उसमें नाजायज़ टैक्सेस लगा के आवाम को दोनों हाथों से लूटा गया, चाहे वो फ्यूल टैक्सेस हैं, चाहे वो नीलम जेलम सरचार्ज है, चाहे वो मीटर चार्जेस हैं, चाहे वो बैंक चार्जेस हैं, बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगाए गए जो सरासर नाइंसाफ़ी थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली को महंगी करने की तैयारियां उरूज पर हैं, यानी बिजली चंद ही दिनों में बिजली भी महंगी कर दी जाएगी। जिस तरह आटा 500 रुपये जो है फ़ी मन महंगा हो चुका है। अब मैं आपको ये बता चलूँ नाज़रीन के आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्या फैसिलिटी दी गई है। आप मेरे साथ जो लोग ऐड हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप अस्पताल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आप जब दवाई मांगते हैं तो आपको पैरासीटामोल की दवाई तक नहीं मिलती है। सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अगर कोई खुदा न खास्ता हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो उस बंदे को एक्सीडेंट की सूरत में एबटाबाद ले जाया जाता है। हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सहूलत मौजूद नहीं है कि किसी ज़ख्मी का इलाज किया जा सके। मुझे ये बताया जाए कोई थोड़ा बहुत मसला हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों में इसलिए बैठे हुए हैं कि लोगों को सिर्फ रावलपिंडी रेफ़र किया जाए। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि जो आवाम आज़ाद कश्मीर के आवाम टैक्सेस दे रही है, जो आज़ाद कश्मीर के लोग पैसा दे रहे हैं, चाहे वो बैरून मुल्क से आ रहा है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो कलेक्ट किए करके मोबाइल कंपनियाँ जो लेके जा रही हैं, जो दीगर नाजायज़ टैक्सी, बिजली के ऊपर टैक्सेस हैं, खाने पीने की अशिया के ऊपर टैक्सेस हैं, मुझे ये बताया जाए कि आज़ाद कश्मीर को जो बजट मिलता है वो तो सिर्फ हमारे हुक्मरानों को ही नहीं पूरा होता है, उनकी एयाशों में, उनकी गाड़ियों में, उनके तनख्वाहों में निकल जाता है। अब असल जो लोगों का मसला है, मैं आपको बताऊँ कि पुलिस, हमारी जो पुलिस है उसके पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। वो लोगों से पेट्रोल मांगती है कि हमें गाड़ी में पेट्रोल डाल के दें, हम आपके लिए कार्रवाई करें। मुझे ये बताएं, गरीब आदमी जो बेचारा गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है, वो आदमी पुलिस को किस तरह बेचारा वो पेट्रोल देगा? पुलिस वाले भी अब क्या करें, पेट्रोल अपनी जेब से किस तरह डालें? मैं समझता हूँ कि बाज़ वक्त मैं भी पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ। तनकीद करना हक भी बनता है जहाँ पे गलत करें, लेकिन उन बेचारों को आपने सहूलतें क्या दी हुई हैं? इसी तरह हमारे सेहत की सहूलियात आप देखें, सिर्फ डॉक्टर जो हैं, बड़े बड़े जो DHO हो गया, जो बड़े लोग हैं, उनको तो तनख्वाहें तगड़ी दी जाती हैं, लेकिन नीचे जो लोग हैं बेचारे, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है। वो तो बस जो है दिहाड़ी लगाने के लिए जाते हैं गरीब। अब मुझे ये बताया जाए, मैं इस आलम में मौजूद हूँ, मैं अभी जिस जगह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब उस जगह की हालत ये है कि अभी तक सड़कें नहीं हैं। बुनियादी तौर पे जो सड़क है वो उस जगह पे अभी तक नहीं बनी है, जो कच्ची सड़क है वो, और इतने ज़्यादा गड्ढे बन चुके हैं, उसके लिए फ़ंड्स हुकूमत के पास नहीं है। मुझे बताया जाए कि आटे की सब्सिडी आज़ाद कश्मीर के लोगों को दी गई, आखिर वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों आटा महंगा किया गया है? या तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बदनाम करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ये कोशिश की है, या ये चाहते हैं कि लोग ये कहें कि महंगाई इमरान खान ने कर दी है, या फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बताए कि अगर वफाक उसको कहता है कि महंगा करे तो लोगों के सामने असल हक़ाइक़ क्यों नहीं लाए जा रहे? अगर फ़ारूक हैदर साहब, आप अगर आवाम की तर्जमानी नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं। आपको क्या ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदार के अंदर चिमटे रहने की? मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमारे आज़ाद कश्मीर के आवाम के साथ जो एक
ایک بجلی کی مد میں ابھی جو ہے لوگوں سے اتنے پیسے وصول کیے گئے، بجلی ہوتی ہی نہیں ہے، کئی جگہوں پہ ہو تو مجھے نہیں پتہ، لوڈ شیڈنگ ہی زیادہ تر ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ اب مجھے بتایا جائے کہ آزاد کشمیر کے اندر سہولیات تو نہ ہونے کے برابر ہے، 4G 3G جو بنیادی سہولت ہے وہ نہیں مل رہے کہ لوگ آن لائن تعلیم حاصل کر سکیں، آن لائن بزنس کر سکیں، اور کیا کریں گے لوگ۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اب شکر ہے کہ وہ جا چکی ہیں۔ کچھ جگہوں پہ تو ہمارے لوگوں نے 81 کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیکن اب الحمدللہ عوام جاگنی شروع ہو گئی ہے۔ اب لوگوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ اگر آٹا سستا نہ کیا گیا وہ روڈوں پہ نکلیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بتائیں لوگوں کو کہ اگر آپ کو وفاق زبردستی کر کے مہنگا کرواتا ہے، لوگوں کو بتائیں، یا تو جو لوگ اس کے اوپر کوئی رسپانس دیں، نہیں تو اگر وفاق نہیں کہتا، آپ کے اندر اگر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جو حکومت کو تباہ کرنے کے در پہ، جو حکومت کی جو پالیسیاں ان کو، حالانکہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم صاحب کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا تھا جب کوالے کا آٹا انہوں نے جو سرکاری ملز کا آٹا لوگوں کو فراہم کیا، بڑی اچھی بات تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، آخری سال میں جو ہے وہ اس کو الٹ ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں کو سہولت دینے کے آٹا مہنگا کیا گیا، بجلی کی اب مہنگا کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، سہولت اب ہے کچھ نہیں، بے روزگار ہو چکے ہیں ہمارے بیرون ملک میں لوگ، بیچارے کمروں میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فارغ ہیں کہ ان کو خروج لگ چکا ہے، کچھ بیچارے اس طرح وہاں پہ لوگوں کے جو گھر والے لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ بھیجیں گے، وہ بیچارے بے روزگار کیا بھیجیں گے۔ تو اس طرح سے اگر مہنگائی کی جا رہی ہے، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، میرے خیال میں یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو آٹا جو ہے اس کی کم از کم آٹا فری دیا جائے۔ یہ غریب آدمی بیچارہ آٹا ہی کھا سکتا ہے، اور غریب کیا کھا سکتا ہے، دیہڑی دار آدمی۔ ایک آٹا سستا، وہ بھی اگر اتنا مہنگا کر دیا جائے گا تو غریب بیچارہ وہ تو اس کا مطلب ہے فاقوں پہ مر جائے گا۔ ابھی حالات یہ ہیں کہ دکاندار اپنی جیبوں سے کرائے دے رہے ہیں ادھار لے کے کسی سے، حالات یہ ہیں کہ بازاروں میں کام ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، پتہ نہیں کس نشے میں ہیں، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ کس تکلیف میں۔ یہ کرونا تو بعد میں مارے گا، یہ بے روزگاری سے لوگ مر جائیں گے، لوگ بھوکے مر جائیں گے یہ حالات اگر رہے تو۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں کسی قسم کا لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں دکانیں کھولیں، کاروبار کریں، ہمارے آزاد کشمیر میں پتہ نہیں بہت بڑا جو ہے نا یہاں پہ کرونا آ گیا جناب، لوگوں کو بیچاروں کو جو ہے نا 2 وقت کی روٹی بھی اب نہیں ملے گی۔ یہاں پہ بجائے ہماری حکومت آزاد کشمیر لوگوں کو سہولیات دے، ان کے لیے سبسڈی کرے، ان کے لیے بات کرے وفاق سے کہ یہ ان کا حق دیں ان کو، تو وہ جو الٹا ہمارے اوپر ہی جو ہے نا وہ سختیاں کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو ہوش کو ناخن لینے چاہیے، آٹا فی الفور سستا ہونا چاہیے۔ اگر آٹا سستا نہ ہوا تو میرے خیال میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام کی طاقت سے آپ آئے تھے، تو عوام ہی آپ کو نیچے بالکل اس طرح سے گرا دے گی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ نفرت لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے حکومت کے خلاف، کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے آزاد کشمیر کی، بجائے لوگوں کو اس مہنگائی کے دور میں آٹے کے اوپر سبسڈی دے، آزاد کشمیر کے حقوق کی بات کرے۔ ہماری حکومت جو ہے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے دن بہ دن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نوٹس لیں گے، لوگوں کی جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کریں گے۔ مجھے اس سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔